Hospital Iloilo kay siya ang aton nga MD. Morning, Doc! Maayong aga mga kapuso, ang aton topiko sini nga adlaw amo ang postlingual impairment or deafness. So ano ini ang postlingual impairment of deafness? Ang postlingual impairment of deafness isa ka pagkabungol nga nagakatabo sa isa ka tawo kung sa diin nagaamat-amat hinay ang iya pamatin-an o kon gulpi nga madula ang iya pamatin-an. Kalabanan sini ang ginaapektuhan ang mga tawo o kung ang mga bata anom katuig pataas, kung sa diin ang ilang pamatin-an maayo na kag makabalo na sila maghambal antes madulaan sang ilang pamatin-an. Ano ang mga ginahalinan sini nga postlingual impairment o deafness? Damo ang mga ginahalinan sini, ang mga causes sini. Una is infection, no? Ang isa sa mga kalabanan gid ang infection dahil sa meningitis or other viral infections. So, paano natin ma-diagnose ang isa ka tawo nga may postlingual impairment or deafness? May isa ka test kita nga ginakonduct ang ginatawag nga pure tone audiometry and speech testing. Kung sa diin ang isa ka tawo ginatestingan ang iya pamatin-an paagi sa pagbutang sang mga microphone o earphones para mabalaan kung ano ang kadalumon sang iya nga pagkabungol. Kung moderate to severe, ang treatment for postlingual impairment, pwede siya matakdan ang isa ka tawo sang ginatawag nga hearing aid para mabuligan siya nga makabati liwat. Apang kung ang iyang hearing loss is profound sensory neural hearing loss na, daw hindi na gid epektibo sa iyang hearing aid. Subong may ginatawag kita nga isa ka klase ka operasyon ang ginatawag nga cochlear implantation, kung sa diin ang makabenepisyo sini ang mga tawo nga hindi nagid kabati. Para sa dugang nga impormasyon, magtawag o magkadto sa St. Paul's Hospital para mabalaan ninyo kung ano ang mga pamaagi para mabulong o kung ma-diagnose ang mga pasyente nga may postlingual impairment o deafness. Ako gali si Dr. Florence Yul Sakian, ang inyong morning doc.